When I was a kid, my mom and I made this deal. Ketika saya kecil, ibu saya dan saya membuat sebuah kesepakatan. I was allowed to take 3 mental health rest days every semester as long as I continued to do well in school. Saya diizinkan mengambil 3 hari untuk beristirahat pada tiap semester asalkan saya belajar dengan baik. This was because I started my mental health journey when I was only 6 years old. Ini karena saya memulai perjalanan kesehatan mental saya ketika saya mulai berusia 6 tahun. I was always what my grade school teachers would call a worrier, but later Saya dulu disebut sebagai seorang pencemas oleh guru SD saya, on we found out that I have trauma-induced anxiety and clinical dan ketahuan bahwa saya mempunyai kecemasan akibat trauma dan juga depresi klinis. depression. This made growing up pretty hard. I was worried about a lot of things that other kids weren't. Ini membuat dewasa sangat berat karena saya memikirkan atau mencemaskan banyak hal yang tidak dipikirkan oleh anak lain. And school got really overwhelming sometimes. Dan sekolah terkadang bisa sangat memusingkan. This resulted in a lot of breakdowns, panic attacks. Ini menyebabkan banyak rasa kalut dan serangan panik. Sometimes I was super productive, and other days I couldn't get anything done. Terkadang saya bisa sangat produktif, namun di hari lain saya tidak bisa melakukan apapun. This was all happening during a time when mental health wasn't being talked about as much as it is now. Ini semua terjadi pada masa saat kesehatan mental tidak dibicarakan seperti sekarang ini, Especially youth mental health. khususnya kesehatan Some semesters remaja. I used all of those rest days to the fullest. Beberapa semester saya gunakan semua hari istirahat itu dengan maksimal. Others, I didn't need any at all. Sisanya saya tidak butuh lagi. But the fact that they were always an option is what kept me a happy, healthy, and successful student. Tapi fakta bahwa mereka selalu menjadi sebuah opsi membuat saya menjadi seorang murid yang riang, sehat, dan sukses. Now I'm using those skills that I learned as a kid to help other students with mental health challenges. Saya memakai kemampuan yang saya miliki saat ini untuk membantu murid lain dengan tantangan kesehatan mental. I'm here today to offer you some insight into the world of teenage mental health. Hari ini saya di sini menawarkan wawasan terhadap dunia kesehatan mental remaja. What's going on? How did we get here? And what can we do? Apa yang terjadi, bagaimana bisa, dan apa yang bisa kita lakukan. But first, you need to understand that while not everyone has a diagnosed mental illness like I do, absolutely. Tapi pertama-tama, Anda harus memahami bahwa di saat tidak semua orang punya diagnosis gangguan jiwa seperti saya, Everyone, all of you have mental health. kalian semua punya kesehatan jiwa. All of us have a brain that needs to be cared for in similar ways that we care for our physical well-being. Kita semua punya otak yang perlu diperhatikan dengan cara yang sama seperti kesehatan fisik kita. Our head and our body are connected by much more than just our neck after all. Kepala dan tubuh kita tidak hanya sekedar terhubung dengan leher saja. Mental illness even manifests itself in some physical ways, such as Kesehatan mental atau masalah mental bisa terhubung dengan beberapa keluhan fisik nausea, headaches, fatigue, and shortness of breath. seperti mual, nyeri kepala, lelah, dan sesak nafas. So since mental health affects all of us, Bukankah seharusnya kita memiliki solusi untuk menyelesaikan ini? my second part of my story. When I was Hal itu membawa saya kepada bagian kedua di cerita saya. in high school, I had gotten pretty good at managing my own mental health. I was a successful student and I was president of the Oregon Association of Student Councils. Ketika saya SMA, saya sudah cukup pintar mengatur kesehatan mental saya. Bahkan saya dapat menjadi ketua asosiasi Dewan Murid Oregon. But it was around this time that I began to realize mental health was a much bigger problem than just for me personally. Tapi sekitar saat itulah saya mulai sadar kesehatan jiwa itu masalah yang jauh lebih besar daripada untuk saya pribadi. Unfortunately, my hometown was touched by multiple suicides during my first year in high school. Sayangnya beberapa kasus bunuh diri telah terjadi di tempat tinggal saya selama tahun pertama di SMA. I saw those tragedies shake our entire community. Saya melihat tragedi tersebut mengguncang komunitas kami seluruhnya.
And as the president of a statewide group, I began hearing more and more stories from students where this had also happened in their town. Dan sebagai ketua dari komunitas tingkat negara bagian, saya mulai mendengar lebih banyak cerita serupa dari beberapa murid-murid di kota lain. So in 2018 at our annual summer camp, we held a forum with about 100 high school students to discuss teenage mental health. Jadi pada tahun 2018 pada camp musim panas tahunan kami menggelar forum dengan sekitar 100 murid SMA untuk membahas kesehatan mental remaja. What could we do? We approached this conversation with an enormous amount of empathy and honesty, and the results were astounding. Kami mulai percakapan ini dengan empati yang luar biasa, kejujuran, dan hasilnya sangat mengejutkan. What struck me the most was that every single one of my peers had a story about a mental health crisis in their school, no matter if they were from a tiny town in Eastern Oregon or the very heart of Portland. Tentang krisis kesehatan mental di sekolah mereka, entah bila mereka dari kota kecil Oregon Timur atau di tengah kota Portland. This was happening everywhere. Ini terjadi We even did some dimanapun. research, and we found out that suicide is the second leading cause of death for youth Dan kami temukan bahwa bunuh diri adalah penyebab kematian terbanyak kedua ages 10 to 24 in Oregon. untuk remaja berumur 10 tahun hingga 24 tahun di Oregon. The second leading cause. We knew we had to do something. Kami tahu kami harus melakukan sesuatu. So over the next few months, we made a committee called the Students for a Healthy Oregon. Jadi selama beberapa bulan ke depan kami membuat komite bernama Murid Kesehatan Oregon. And we set out to end the stigma against mental health. Dan kami mulai mengakhiri stigma tentang kesehatan mental. We also wanted to prioritize mental health in schools. Kami juga ingin memprioritaskan kesehatan mental di sekolah With the help of some lobbyists and a few dengan mental health bantuan beberapa pelobi dan profesional. professionals, we put forth House Bill 2191. Kami ajukan House Bill 2191. This Aturan ini mengizinkan murid mengambil hari libur demi kesehatan mental sama seperti hari libur karena sakit fisik. because oftentimes that day off. So over the next few months, we lobbied Jadi selama beberapa bulan berikutnya and researched and kami melobi campaigned dan for our meneliti dan berkampanye untuk bill. pada bulan Juni 2019 Finally signed into law. itu telah ditandatangani menjadi sebuah peraturan. This was a groundbreaking moment for Oregon students. Ini merupakan momen terobosan baru bagi murid Oregon. Here's an example of how this is playing out now. Let's say a student is having a really hard month. They're Begini cara aturan ini berlaku. Misal seorang murid mengalami 1 bulan yang begitu berat, overwhelmed, overworked, they're falling behind in school and they know they need help. mereka kewalahan, terlalu banyak bekerja, mereka tertinggal di sekolah dan mereka merasa butuh Maybe they've bantuan. never talked about mental health with their parents Mungkin mereka before, tidak pernah membahasnya dengan orang tua mereka, but now they have a law on their side to help initiate that conversation. tapi kini mereka punya aturan di sisinya untuk membantu inisiasi pembicaraan tersebut. The parent still needs to be the one to call the school and excuse the absence, so it's not. Most importantly, now the school has that absence recorded as a mental health day, so they can keep track of just how many students take how many mental health days. Kini sekolah itu punya rekam absen sebagai hari kesehatan mental, jadi mereka bisa terus melacak beberapa murid yang mengambil hari kesehatan mental tersebut. If a student takes too many, they'll be referred to the school counselor for a check-in. Jika murid terlalu sering absen, dia akan dirujuk kepada This is important konselor untuk diperiksa. because we can catch students who are struggling before it's too late. Ini penting karena kita bisa tahu murid yang sedang mengalami kesulitan tersebut. One of the main things we heard at that forum in 2018 is that oftentimes stepping forward and getting help is the hardest step. Hal yang paling utama yang kami dengar pada tahun 2018 itu adalah meminta bantuan untuk berbicara. We're hoping that this law can help with that. This not only will start teaching kids young how to take care of themselves and practice self-care and stress management, but it could
Ini tidak hanya untuk mengajari anak cara mengurus dirinya dan melakukan perawatan diri dan manajemen stres, Also literally save lives. tetapi juga dapat menyelamatkan banyak nyawa. Now students from multiple other states are also trying to pass these laws. I'm currently Kini murid dari negara bagian lain pun juga mulai mengajukan aturan ini.